Et salut les amis, désolé. Donc salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je suis désolée, j'ai fait une annonce il y a 2 minutes sur la communauté que entre ce lundi 11 et ce jeudi 14, je ne ferai pas de vidéo pour des raisons personnelles. Normalement, ces pauses, j'en ferai une aussi pendant les vacances. Mais je m'excuse d'avance, je fais le max des vidéos possible et j'essaye d'être le plus régulier. Aujourd'hui, c'est pas le vif du sujet, c'est plutôt le Brawl Talk que j'ai bien aimé. Par contre, il y a des trucs qui sont inégalitaires, ça je le sais. Et il y a un tout petit peu de copyright par rapport à Looney Tunes. Donc voilà, on peut commencer la vidéo et allez, du coup, je vous expliquerai. Cartoon skins and the free skin. More free stuff. 5 versus 5. The new monthly pass. A free pin and... So give it a like and hit the subscribe button and let's go! I found Kit. Let's go. There. Marshall, watch out! Ouch. That's it! We got him! Danny? What is it? Danny! What? Welcome to Brawl Talk. We have 3 months full of content for you, so let's start with December. Happy Brawly Days! And happy Brawliversary. We will turn 5 years old in just a couple of days. Talking about Brawly Days, Miko, the first... Ok, donc déjà, on a un nouveau brawler, c'est Nico. Donc ce sera pour les récompenses du Brawl Day. Il sera gratuit, donc ce jeudi 14, donc le jour où je fais pas la vidéo. Mais normalement, je publierai le lendemain la vidéo sur, en gros, je ferai le short de comment je l'ai débloqué, ok? Voilà. Donc après, je vous explique sa mécanique. First of our 3 new brawlers to be released on December 14 for free as part of our Brawly Day Donc pour son attaque, il va sauter. Alors aussi, son attaque recharge très lentement et son super, je vous l'explique. calendar. He's completing the Brawlywood trio together with Lola. Et il complétera le trio de Lola et Gray du trio Brawlywood. And Gray. He thinks he's the biggest director slash actor in the movie industry. C'est un directeur et aussi un... comment dire, j'ai pas le mot, un réaliste. Non, c'est un réaliste de film. Bon, je sais. But he's actually operating the boom mic in Brawlywood's productions. Miko is the first brawler that jumps with his main attack. He can't be attacked while in midair, and he deals Il fait damage where he lands. He can jump over walls, holes, and even projectiles. Donc là- But he doesn't have a lot of hit points, and his reload speed is quite slow. With Oh, his super. super, he jumps Donc son super, il va sauter dans les airs. Et après, ça va créer ce petit truc que vous voyez là. to the air, Il and va you can devenir plus en control plus gros. Et plus il devient gros, plus il y a de dégâts normalement. where he lands. The target location is also shown to opponents. Donc normalement il y a un temps imparti. Et quand le temps est imparti, il est fini, il tombera, il mettra les dégâts. Mais avec son hypercharge, ça sera il tombe et il stunt. Quand il y aura l'hypercharge de Miko. Miko will receive 3 skins in this update. Macaron Miko, where he becomes a bit more sophisticated. And Grouch Miko, an evil monkey creature who wants to destroy the magical spirit of the Brawly Days. And another one in February, but Donc more ça, il va tomber en février, mais vous le verrez après. about that later. Brawly Day skins will return, and older Darkwinter Donc ça, c'est les skins de l'année dernière. Ils reviendront avec une promotion, ils vont vous le dire dans une seconde. Mais comme j'ai déjà vu le Brawl Talk, je le dis un peu à l'avance. Those skins will be available with a discount this season. We will introduce a new Brawly Day skin. Santa Stew. Donc Santa Stu, je le dis encore à l'avance, mais lui, ça va être un hashtag giveaway. Les youtubeurs vont donner des skins, il faudra juste participer. Moi, je ne le fais pas car je ne suis pas code créateur ou je n'ai pas d'accord avec mon star. Mais du coup, vous pourrez le gagner, soit l'acheter, soit le gagner par un youtubeur. Bah, bonne chance si vous participez. He's making sure gifts are delivered quickly, but he's not giving any guarantees that they will arrive intact. But one gift for sure it will be arrive safely is Dark Angel Code, the latest Supercell make skin. The concept was done by Dottie, Angelo and Cat Pope. It will be available for free for everyone in the Brawl. Alors, ce skin, il est un peu spécial. Je pense qu'il sera épique. Je pense qu'il est épique. Et il sera le gratuit, donc le dernier jour du calendrier du Brawl Star Brawly Day.
Donc du coup, il sera valable le 24 décembre, 10 jours après la sortie de Miko. Après voilà. Donc en gros, Miko il sort le 14 décembre, donc Miko gratuit le 14 décembre. 10 jours plus tard, ce sera un skin. Donc en vrai, là, il nous régale. Today's calendar and it will arrive on December 24th. Talking about our traditional Brawl Holidays calendar, it will arrive in a Donc prettier voilà les skins. Donc celui qui est au milieu il est gratuit. Lui ça peut être alors le Santa Stu là, le Stu c'est un giveaway. Lui il est pas gratuit du tout. Il n'est pas giveaway. Il a rien de spécial. Il est juste payant. It's this year. And like the previous years, they will all be Et available donc ça daily change un in peu the quand shop. même. Hein. Miko and Dark Angel Colt are both part of the calendar, which will start on the day of our update. Voilà, eux ils sont Hopefully, gratuits comme je l'ai dit. December 12th. And the calendar ends on December 26th. Make sure to collect Le all the items calendrier se terminera le 26 décembre. before the end of the year. The Hypercharge Unleashed Donc event on a 6 nouvelles hypercharges. L'hypercharge de Fang. Donc il va traverser les murs. L'hypercharge de Léon. Donc en gros Léon il va quand il sera invisible et qu'il a son hypercharge, il pourra attaquer sans enlever son invisibilité. Edgar je sais pas. Miko je vous l'avais dit. Donc Miko quand il met son ulti et quand il atterrit il stunt les gens. Dynamite il a un super plus fort et de plus ça lancera des dynamites. Et Edgar, je me rappelle plus. Et au fait, pour Fang, il traverse les murs, son super. Mais de plus, il lancera des popcorn qui feront des back dégâts. in December with 6 new Laisse Hypercharge regarder. brawlers, including Miko. Complete the quest of the event, and you'll get a free random hypercharge. The brawlers receiving Hypercharge this update are Leon. He will stay invisible even if he attacks during his Hypercharge super. Fang, his hypercharge super can go through walls, and he leaves popcorn in his wake. Edgar. His reload speed and supercharge increase during his Hypercharge. Dynamite, after his super explodes, a lot he lancera voilà, explode les around it. super charges. Crow. All his knives become Ah, piercing oui, and les they will combats. return to him Bah, afterward. Corbac, c'est And un peu Miko, plus once he lands with his super, Voilà, he donc, stuns brawlers around him. mais il stun pas les brawlers. Still in December, we will introduce the long-awaited L'arrivée 5 du vs 5 game mode. 5v5, donc je pense que là je vais vous mettre un peu les sous-titres parce que moi là par contre je sais pas expliquer pour All of them 5v5. have bigger map sizes and will be run as events during weekends throughout this update cycle. We will start with 5v5 Brawl Ball, Wipeout, and Gen Grab. 5v5 Brawl Ball is played sideways, and the goal is quite a bit bigger. You might think it will be easier to score, but there are a lot more defenders to Donc il y aura stop plus de you. défenseurs, ça va être 5v5 plus dur. Wipeout plays very much the same. The chances are Par contre, il y bigger aura plus maps and a d'élimination higher pour la number of chasse ouverte, donc takedowns to ça win. sera seulement And pour la chasse 5v5 Gen ouverte, Grab, le now razzia we'll et le have roll some ball. maps with 2 gem spawn points. Which one would you like to play first? Let us know in the comments. Now, moving on to January. Our legendary arrived a bit late, but it was worth the wait. It's Kit, the cat brawler. Donc Kit c'est le chat de Chili, donc c'est un peu un rapport. Kit est hyper fort, je vous le montre je vous expliquerai à la fin que vous regarderez le Brawl Talk. Non, à la fin qu'ils ont fait la présentation de Kit. Comme ça je vous explique en détail et avec plus de précision. He's part of a Meow Park area called Star Toon Studios, and he has played multiple cat roles in every type of cartoon. This has made him become super famous, but he doesn't feel complete by being only a cartoon cat, which is what he actually is. Kit uses his claws for his main attack and has a short range, but is really quick. With his super, he can jump on either allies or opponents. If he jumps on an ally, he heals them and himself. Alors, donc j'explique l'attaque. L'attaque c'est du corps à corps. Et c'est un brawler soutien. Donc il va attaquer avec ses griffes rapidement. Mais c'est pas trop utile. Ce super il va être trop fort. Il recharge assez rapidement. Il est assez rapide le brawler. Parce que sinon il était pas rapide. Ce serait pas trop un légendaire. Son super il va sauter sur un allié. Donc soit un allié, soit un ennemi. Si c'est sur un allié, il soigne l'allié et il soigne lui-même. Donc l'allié c'est comme un bouclier humain. On va le dire. Et du coup, si c'est sur un ennemi, il va lui mettre le max de dégâts. Et en plus, il est invulnérable quand il saute. Même sur l'allié ou sur l'ennemi, il sera invulnérable. Je ferai une petite conclusion dans la communauté. And his main attack changes and he then becomes a thrower. If he dashes onto an enemy, he then scratches the enemy for some time. Et quand il a son super, il change d'attaque. Il a 2 attaques. Il a les griffes et en plus il pourra lancer, je crois. When
When Kit is attached to somebody, he becomes invulnerable, and you either have to Il sera take down the host invulnérable or quand wait for him quand to il a jump son off. super. He's supercharged automatically. Son super Kit se will charge receive- automatiquement. Donc en vrai, si ce super se recharge rapidement, c'est assez bien. 29 gems Automatiquement, donc c'est bon. skin, which is inspired by community fan art. It's called Billy the Kid. He also receives another skin in February, but we'll talk about that one later as well. Kit is the first legendary support Donc, c'est un brawler brawler and de it will be soutien. available in a special early access offer 1 week prior to the start of the Star Toon season. He'll then get his regular release once the new Star Toon season starts on January 4th. Just before we go through the new monthly Brawl Pass, let's talk about the Star Toon skins. Each one of the skins will be inspired by a different cartoon style and looks completely different from all our other skins. Donc on a le skin de Colette. Ce sera un skin un peu japonais, on va dire. Voilà. Pinku Et elle aura plein de chromas. Paulette, inspired by the Japanese animés anime japonais, style. And she's the waitress in a local bubble tea shop. This is also the Brawl Pass skin at the end of the pass. Donc c'est There are aussi two le collaborations. skin qu'il y aura dans le Pass Plus, dans le Pass Brawl, qui va lui aussi changer, mais vous avez vu les changements normalement. Of the skin from the Brawl Pass Plus. It's Midori Paulette and Kiro Paulette. We'll talk about the Brawl Pass Plus. He's a 2D Donc il y character a in a 3D Spike Toon qui va être légendaire. J'aime bien le skin, j'aime bien l'idée. world. He's inspired by more modern cartoons and looks really unique in game. Toon Spike will cost 299 gems and comes with the complete legendary skin package, including a super cool takedown animation and a set of adorable pins. In January, the first monthly Brawl Pass starts and we will also introduce the Brawl Pass Plus. We have already announced all the changes with the pass in a previous communication, but here's a quick summary of it. It's only available as an in-app purchase. This means you can't buy it for gems anymore. What? But this won't be a nerf to the free-to-play progression, because we are buffing the pass progression enough so it will give you around the same as if you were using your gems to buy a pass every other month. The pay track Bon, has ça also on been l'avait buffed by déjà vu. tokens become XP. Donc là, This les is jetons more of a deviennent des visual XP. and name change. Ça The change un peu pass le also visuel. come with some additional benefits, like getting more daily XP and quests. If you purchase the Brawl Pass, you can upgrade it to the Brawl Pass Plus, and you will receive the following: More progression, 2 color variations of the Brawl Pass skin of the season, a unique player title. and a lot more value. Also, remember that now you can use your gems on something else, like mythic skins, progression, or anything that gems allow you to purchase. It's also important to point out that you can now receive and store skins from brawlers you don't own. These can be accessed from the catalog. The first monthly Brawl Pass season starts on January 4th, right after the end of the Bizarre Circle season. You have probably noticed how unsafe Alors, Star donc maintenant ça rentre un peu dans le sujet que je voulais parler, c'est l'insécurité à Star Park, si vous avez capté. Donc maintenant on a un brawler qui va sortir. Park was, right? But fear no more, Larry and Lori are coming to protect you. They are the law in Star Park, and they have the classic good bot, bad bot dynamic. They are joining Archie's trio and they help him on keeping the order at Star Park. Larry, the good bot, throws tickets that Donc cause Larry damage c'est un lanceur qui va lancer du coup, mais son attaque elle est assez bien. in an area and explodes twice. As for his super, Larry calls for help from his big brother Lori Et and donc, throws him into the arena. Lori frère, then falls son super, il va lancer son frère. Son frère, il a une attaque au corps à corps, donc il va l'aider. Mais son frère, voilà, comment dire, c'est pas ouf, quoi. Par contre, son super, j'aime bien car ça lui donne une autre vie. the closest target and shoots at them with a pacifier. Pas une autre vie, mais peut-être qu'on va les confondre, quoi. Larry and Lori get a 29 gem skin called the Controllers. And if you got this pun, you should be very proud of yourself. They will have their early release 1 week before the Dragon Pit season starts in February. Ah, donc, il y a 2 saisons qui nous associent. Pour la saison 23, ça sera la saison de Dragon. Et pour la saison 22, ça sera la saison Star Toon. Et saison 23, ça sera l'année des dragons.
For our second monthly Brawl Pass of the year, the theme is centered around the Lunar New Year event. The season is called Dragon Pit. Bon, il y aura And plein de Miko nouveaux gets a skins. legendary skin called Wukong Miko. He Désolé becomes pour the cette most vidéo, elle est un peu powerful longue. and coolest monkey king. Kid Boxer is going to be the skin of the Dragon Pit season. If you purchase the Brawl Pass Plus, then you also receive the color variation Kid Boxer Gold Paw and Kid Boxer Dark Paw. 8-bit Virus will receive the 299 gem treatment with a special custom via our Brazilian community. Aqui é Brasil. Wesh. Doll Jessie, a cute 29 gem j'aime skin pas for trop. Brawling time. Code is getting some Donc star il y a un drops, peu but don't la worry, ça a very changé. little will Donc change. Replay can finally voilà. Donc au revoir tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, mettre la cloche des notifs. Moi j'ai tout compris au Brawl Talk et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc au revoir tout le monde et à vendredi normalement. Et je m'excuse encore. Bye.